बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। फ़िरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान लगा हुआ था कि माज और मौज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ़्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया कि वह अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकलीफ़ पहुंचाई है, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो ही मैंने उन बच्चों को अबू जहल का पता बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर एक ज़ोरदार जरब लगाई। उनकी पहली ही जरब से अबू जहल ऊँट से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने अबू जहल का पाँव पर तलवार का वार करके उसका पाँव ही टांग से अलग कर दिया। हज़रत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि यह सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैंने लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेज़ी के साथ लड़ रहा था। जब बाजू ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और जोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फव्वारे जारी हो गए। अबू जहल को मौत की खाट उतार कर ये दोनों बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कराए हैं। तबरी में बयान किया गया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो दर्द से चिल्ला रहा था। तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतजार कर रहा था। जब जंग बद्र ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। सब सहाबा किराम अबू जहल की तलाश में मगन हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इनमें शामिल थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा मैं और अबू जहल अब्दुल्लाह बिन जदान के घर दावत में शामिल थे। उस वक्त तुम्हारी उम्रें बहुत ही छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। मैंने अबू जहल को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अबू जहल ज़मीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा जख्म आ गया। वो जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन उसका निशान आज भी है। यहाँ अब मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल जख्मी हालत में नजर आया। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसके जिस्म से खून के फव्वारे जारी थे। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने उसकी गर्दन पर अपना पाँव रख कर उसको जोर से घसीटा तो दर्द के मारे उसकी चीखें निकल पड़ी। मैंने अबू जहल से मुखातिब होकर कहा कि आए खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक ताला ने तुझको जलील व खौर कर दिया है। अबू जहल मुझसे कहने लगा कि इसमें जिल्लत वाली क्या बात है। मैं तो इस आदमी से बदला लेने के लिए आया जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। उसने मुझसे दरियाफ़्त किया कि बताओ, इस जंग में फ़तेह किनकी हुई। मैंने कहा कि इस जंग में फ़तेह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। फिर उसने कहा कि ऐ इब्ने मसूद, चरवाहे तो बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गया है। दूसरा कौल ये बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने अबू जहल से कहा कि तेरा कातिल मैं हूँ। अबू जहल ने कहा कि नहीं, तुझसे पहले मुझे कोई कत्ल कर गया है। एक कौल ये भी बयान किया जाता है कि जब इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल के सीने पर बैठकर कहने लगे, ऐ इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, तुम तो फ़िरौन से भी ज़्यादा बदबख्त निकले। फ़िरौन भी मरते वक्त अपनी गलतियों को मान लिया था कि मैं गलत था, लेकिन तुम तो मरते हुए इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहे हो। ये सुनकर अबू जहल ने जवाब दिया कि
اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر رکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس جان کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکے گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن حسام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا اور دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے اور دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔